الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأبرز أعظم مولود في مثل هذا الشهر، تشرف الوجود وأمن بوجود أعظم مولود برز لهذا الوجود، محمد الحامد المحمود صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia dan semua makhluknya. Yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang hamba yang dilahirkan yang paling agung, yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang karenanya Allah muliakan kita. فوجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الوجود كلهم، فلهذا كانت أفضل ليلة لهذه الأمة ليلة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أفضل من ليلة القدر، أفضل من كل الليالي، إذ لولا ما عرفنا ليلة القدر ولا عرفنا حج ولا صيام ولا صلاة. Lahirnya Nabi besar Muhammad merupakan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Yang lebih agung dari malam Lailatul Qadar, lebih agung dari semua yang ada, salat, puasa dan lain sebagainya. Karena kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mendapatkan semua kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam جاء بالرسالة وجاء بالهداية لإخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النور الذي جعله الله سبحانه وتعالى ينور ذلك الوجود، كما قال تعالى جاءكم من الله نور وكتاب. النور هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala datangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah dan hidayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita keluar dari kegelapan, kejahilan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya. Yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, sungguh telah datang kepada kalian cahaya dan kitab mubin, yaitu Nabi besar Muhammad. Cahaya itu dari Allah Subhanahu wa taala. من نظر في وجه ذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس بوجه كذاب، بل رأى الصدق والأمانة في وجه، لهذا كان يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين. Siapapun yang melihat wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti ia akan tahu itu muka orang yang mulia. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, beliau sudah dikenal dengan Muhammad, yaitu Al-Amin, yang bisa dipercaya. احتفل في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشعراء في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يثني عليهم ويحب ذلك منهم. ليه؟ لأنهم يثنون على أعظم نعمة لله سبحانه وتعالى أبرزها وأظهرها في هذا الوجود. Para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah di masa Nabi besar Muhammad, mereka sudah memuja-muji Nabi Muhammad, yaitu melakukan ihtifal perayaan Maulid Nabi besar Muhammad dengan kalimat puja-pujian yang mereka lakukan terhadap Nabi besar Muhammad SAW dalam syair-syair mereka. Dan Nabi besar Muhammad pun namanya memberikan respon baik terhadap mereka atas puja-pujian yang mereka lakukan terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لما جاء النبي إلى المدينة المنورة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت فيها الأنوار واستقبلوها أهل المدينة بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هذا أهل المحبة وأهل القلوب الصافية.
أما أهل القلوب المظلمة لا، تشوشوا. الذي ملأت قلوبهم محبة الدنيا بالكفر والنفاق ما أحبوا دخول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أرادوا أن يستأجروا شاعرا مخضرما، أي شاعرا له باع في الشعر، وهو حسان بن ثابت. قالوا إن سيدخل المدينة محمد، نريد أن تجيب قصيدة، أنت شعرك جميل، نريدك أن تجيب قصيدة وتذمه ذما شديدا. Tatkala Nabi besar Muhammad SAW datang ke kota Madinah, maka terang benderanglah kota tersebut dengan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau disambut oleh orang-orang yang memiliki hati yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat yang masyhur, Talal Badru alaina. Nampaklah, terbitlah, teranglah, wujudlah kepada kami bulan purnama terhadap kami, dan bagi kami syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama ada yang namanya berdoa di muka bumi ini. Itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang hatinya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hatinya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekufuran dan kenifakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka tidak suka dengan Nabi besar Muhammad. Maka mereka pada di masa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepengen meminta atau membayar seorang syair, ahli syair yang luar biasa, yaitu Sayyidina Hasan bin Sabit, salah satu namanya sahabat penyair Rasulullah. Mereka minta kepada Hasan bin Sabit kala itu untuk membikinkan bagi mereka syair yang di situ celaan, cercaan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. قبل أن يسلم سيدنا حسان بن ثابت أعطوه مالا كثيرا، وقال هذا المال لك بشرط أن تأتي بقصيدة تهجي، أي تذم فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنا ما أعرفه، كيف أذم أحدا أنا لا أعرفه؟ إذا جاء فأروني إياه. عند دخوله المدينة فأطلع فوق تلة فأراه، فإذا رأيته تطلعت منه على نقص أو عيب، فحينئذ أستطيع أن أهجوه وأن أذمه. Kala itu sahabat Hasan bin Sabit belum masuk Islam. Maka beliau ditawarkan harta yang banyak, ini harta yang banyak kami akan kasih kepada engkau dengan catatan engkau dengan syairmu namanya celah Nabi Muhammad, celah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Hasan bin Sabit mengatakan, waktu itu beliau belum muslim, bagaimana saya bisa mencela seseorang yang saya tidak kenal? Maka kalian tunjukkan kepadaku dulu siapa beliau sehingga saya lihat, saya perhatikan. Kalau seandainya saya lihat ada celah yang bisa saya namanya cerca caci beliau, maka saya akan lakukan. Maka kala itu dia namanya bersama mereka naik ke tempat yang agak tinggi ketika Rasulullah ingin masuk ke kota Madinah. فلما أقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رآه سيدنا حسان بن ثابت فتطلع فيه علي، رأى في وجهه النور الظاهر، النور الباهر، فلم ير فيه عيبا ولا نقصا، لا في خلق ولا في خلق. فماذا بيقول؟ لم يجد كلاما يقوله غير أنه أقبل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. فنطق بالشهادتين وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الخارج لأجل أن يهجوه وأن يذمه ما وجد، لأنه نظر بعين الإنصاف لا بعين الحقد والحسد. وقال له أهل أهل الكفر، قال له: أعطيك المال لتذمه فإذا أنت تمدحه. قال: ما وجدت فيه نقصا حتى أذمه، ووجدته كاملا في الأوصاف الخلقية والخلقية، وهذا مالكم لا حاجة لي به، وقد أكرمني الله بالإيمان بسيد الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sekali lagi saya minta antum dengarkan dari beliau, ya, saya takut kurang kalau dalam terjemah maklum berbalik, bumul bahasa kasarnya. Maka Sayyidina Hasan bin Sabit melihat Rasulullah dari kejauhan, kepengen melihat adakah titik celah aib ukuran Nabi besar Muhammad yang saat itu beliau bisa celah Nabi Muhammad dengan syairnya. Maka dia lihat, perhatikan, maka tiba-tiba dia dapatkan Nabi besar Muhammad memiliki cahaya yang memancar luar
luar biasa dia perhatikan lahir batinnya dengan mata insaf, bukan karena hikit, benci dan lain sebagainya. Nah, dengan mata kepengen mencari kekurangan, bukan karena sebab ada dasar namanya dendam, benci, hikit, namanya dan lain sebagainya. Maka lihat, masya Allah, ini manusia tidak ada kekurangannya, baik dari segi fisiknya, baik dari segi akhlaknya, lahir batinnya. Maka beliau pun tiba-tiba mengeluarkan kalimat pujian terhadap Nabi besar Muhammad. Seorang yang lebih indah dari engkau tidak pernah mataku memandangnya, dan seorang yang lebih cantik dari engkau ya Muhammad, gagah bahasa kita mungkin, tidak akan pernah diharikan oleh suatu orang perempuan siapapun dia. Engkau diciptakan oleh Allah bersih dari kekurangan, seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah sesuai pesananmu ya Muhammad. Maka beliau pun beriman dengan Nabi Muhammad, mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dia ngomong sama orang-orang yang lain tadi yang ingin memberinya uang agar dia mencela Nabi Muhammad, ini uang ambil kalian semua, saya tidak membutuhkannya, dan saya sudah alhamdulillah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وسيدنا حسان قال خلقت مبرأ من كل إنك خلقت ما تشاء وأجمل منك لم تر قط عيني. لكن المنشد لما يأتي يقول أجمل منك لم تر قط عين، لا عين في الأولين ولا عين في الآخرين لم تر أجمل من النبي محمد، لا في الخلق ولا في الخلق، فهو أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل وسيد أهل الأرض وسيد أهل السماء، أفضل خلق الله وأحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Ada yang mengatakan ya kalimatnya wah sanamin kalam sarakat tu'aini, yang paling indah dari engkau tidak pernah dilihat oleh mataku sama sekali. Ada yang mengatakan aini aku, tapi ada yang mengatakan ainun, artinya mata siapapun dari dulu sampai saat itu sampai akan datang tidak akan pernah melihat, mata mereka akan melihat seseorang yang lebih indah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan ia secara lahir dan batin, bahkan Allah jadikan ia pemimpin makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya, yang tidak akan ditemukan kepada selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال بعض الصحابة ليلة البدر انظروا إلى القمر ليلة 14 وانظروا في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه أضواء من القمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والشمس والقمر يخجلان من نور طلعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحسن قد تجمع في النبي محمد، حسن الظاهر وحسن الباطن، فأظهره الله في أحسن صورة فيها جميع المحاسن مقصورة وعليها محصورة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ada seorang sahabat di malam 14, yaitu malam bulan purnama, beliau melihat, memperhatikan bulan purnama dan memperhatikan wajah Nabi besar Muhammad. Maka beliau menyatakan, sungguh wajah Nabi Muhammad lebih terang, bercahaya daripada bulan purnama. Ia adalah seorang makhluk hamba Allah yang sempurna baik secara lahirnya, secara batinnya. Kesempurnaan tersebut sampai menyebabkan matahari dan rembulan merasa malu. Artinya bulan purnama, matahari merasa malu karena keindahan Nabi besar Muhammad yang lahir, yang batin itu artinya tidak ditutupi oleh awan dan lain sebagainya, siang dan malam. Kalau matahari ditutupi dengan malam, bulan ditutupi dengan siang, tapi Nabi Muhammad tidak ditutupi dengan sesuatu selainnya. Kaya menjadi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pilihan Allah yang terbaik dari sekian makhluk ciptaan. وقد انبهرت سيدتنا عائشة لما رأت ذلك النور المبين عندما كانت في حجرتها وانطفأ السراج وكانت تخيط ثوبا فأسقطت الإبرة من يدها فلم تجد تلك الإبرة فصارت تحسس بيدها في أرض حجرتها. وما أرض حجرتها؟ سيراميك أتوا مرمر كانت من التراب حجرة النبي محمد. فبينما هي كذلك إذ دخل النبي محمد وفتح باب الحجرة فأشرقت الحجرة كأن الشمس قد أشرقت فيها، فالتقطت الإبرة الصغيرة من نور وجهه صلى الله عليه وسلم فرأت التعجب، ورأى في وجهها التعجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إنك حقيق
بقول أبي طالب، وكان لأبي طالب قصائد مدح فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، قصائده في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Pada suatu ketika Sayyidah Aisyah di malam hari pernah menjahit, dan tiba-tiba jatuh dari jarum jahitnya. Maka Sayyidah Aisyah berupaya mencari jarum tersebut di kamarnya. Beliau mengatakan, apa sih tehel kamar Nabi Muhammad? Marmer atau keramik kan? Tehelnya adalah lantai tanah. Lantainya tanah. Maka ketika dia mencari jarum jahit yang kecil itu, maka dia tidak menemukannya. Tiba-tiba Nabi Muhammad membuka namanya tabir dari kamar tersebut, maka seakan-akan matahari menerangi kamar itu. Maka ia lihat langsung di mana letak jarum jahitnya. Ketika Rasulullah SAW memperhatikan Sayyidah Aisyah, Rasulullah memperhatikan Sayyidah Aisyah sedang merasa namanya kagum melihat cahaya yang luar biasa tersebut. Maka Sayyidah Aisyah pun mengatakan kalimat tersebut dari tanda kagumnya ia dari cahaya yang nampak dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقالت له إنك حقيق بقول أبي طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا أبو طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا وقع الناس في قحط أو وقع الناس في عناء جاء به إلى الكعبة ودعا وتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، فتنزل الرحمات والبركات ببركة سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقول أبو طالب في قصيدته: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, engkau seorang yang berhak untuk dinyatakan sebagaimana dahulu dinyatakan oleh Abu Talib. Abu Talib. La Abu Talib. Amin Nabi SAW. Paman Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah seorang paman yang banyak mengungkapkan syair-syair, di antaranya pujian-pujian terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Karena Sayyidina Abu Talib ketika terjadi di kota Mekah paceklik, masalah, perkara, musibah, mungkin bencana, maka beliau pun langsung membawa Nabi besar Muhammad SAW untuk menuju Ka'bah, dan beliau bersitu bertawassul kepada Nabi besar Muhammad untuk mendapatkan namanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala agar hilang musibah tersebut. Maka beliau mengatakan, Abu Talib mengatakan dalam syairnya, di antaranya wa abyadun, ada seseorang yang putih, bersih dirinya, lahir batinnya, yang memiliki wajah yang luar biasa itu, yusasqal ghamamu bihi, yang seseorang minta mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan sebabnya itu mendung itu menurunkan hujannya. Timarul yatama, seorang yang menjadi namanya pelindung anak-anak yatim dan para janda-janda. فيجب على كل مسلم أن يعرف شيء من أوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعيب على المسلم أن يجهل وصف النبي محمد. كيف بيتشوق إلى النبي محمد؟ كيف بتحن روحه للنبي محمد؟ كيف بيشتاق قلبه للنبي محمد وهو يجهل أوصاف النبي محمد الخلقية والخلقية. Maka wajib bagi kita sebagai seseorang mukmin untuk mengetahui tentang sifat-sifat Nabi besar Muhammad, baik dari segi fisiknya, begitu juga dari segi akhlak budi pekertinya. Aib, kekurangan besar bagi kita, celah besar bagi kita seseorang mukmin untuk tidak mengenal Nabi Muhammad. Bagaimana kita akan mencintainya, bagaimana kita akan merindukannya, setelah itu bagaimana kita akan mengikutinya kalau kita tidak mengenal sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهو ثمال اليتامى أي كافل الأيتام. ولهذا قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وجمع بين إصبعيه. Timalul yatama adalah seorang yang memenuhi kebutuhan anak yatim. Itu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, aku dan orang-orang yang memenuhi kebutuhan anak yatim, dekatnya nanti di hari kiamat seperti dua jari ini. Rasulullah dekatkan dua jari, mengatakan seperti ini dekatnya aku dengan orang yang memenuhi kebutuhan anak yatim nanti kelak di hari kiamat. إذن بشارة هذه عظيمة من النبي محمد. كافل اليتيم في الجنة، مبشر من المبشرين بالجنة. يتنافسون كان السلف الصالح في كفالة اليتيم. إذا وجدوا يتيم كل يريد أن يكفله كما كان الصحابة
وكما كان شأن الأولين زكريا ومن معه كانوا يتنافسون في كفالة مريم، كانت يتيمة حتى خرجت القرعة لسيدنا زكريا فكفلها زكريا. وهكذا كان السلف الصالح يتنافسون. ليه؟ يتنافسون بغوا البشارة. ليه؟ البشارة في كفالة اليتيم أنك تكون من أهل الجنة على لسان الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka dahulu orang-orang salaf kita, begitu juga mereka para sahabat Nabi besar Muhammad SAW, mereka sangat luar biasa dalam berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak yatim. Karena hadis tadi adalah kabar gembira dari Nabi besar Muhammad bahwasanya seorang yang memenuhi kebutuhan anak yatim akan bersama Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Qur'an bagaimana Nabi Allah Zakaria kala itu ketika mendapatkan Siti Maryam sebagai seorang anak yang yatim, Siti Maryam bunda Nabi Allah Isa, maka mereka berebut untuk mengasuhnya sampai diguncang bahasa kita. Keluarlah guncangnya itu nama Nabi Zakaria. Maka Nabi Allah Zakaria lah yang mengasuh Siti Maryam. Kenapa? Karena begitu besar namanya keinginan mereka dalam memenuhi kebutuhan anak yatim. ثمال اليتامى وعصمة للأرامل، أي النسوة اللواتي ليس لهن من يقوم بأمرهن ويقضي حاجتهن، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقضي حاجتهن ويقوم بأمرهن. Itu ismatul lil aramil, yaitu menjaga kehormatan para janda. Artinya para janda-janda yang tidak ada seseorang yang mampu memenuhi keinginan kebutuhannya, Rasulullah lah yang membantu mereka untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak perlu namanya keluar atau minta atau ke pasar belanja dan memenuhi kebutuhannya, sehingga ya Rasulullah yang berupaya untuk memenuhi namanya kebutuhannya agar terjaga kehormatan mereka para janda. فلما رأى العجب في وجه سيدتنا عائشة من ذلك النور الذي ظهر لها فملأ حجرتها فقال يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت ومن الذي لا يراك يا رسول الله؟ قال البخيل. قالت ومن البخيل؟ قال الذي إذا سمع باسمي لم يصلي علي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ketika kejadian yang tadi, Sayyidah Aisyah melihat muka Rasulullah yang memancarkan cahaya seakan-akan kamar itu dipenuhi oleh cahaya matahari, sehingga ia melihat jarumnya. Ketika Rasulullah melihat, namanya rasa takjub Sayyidah Aisyah melihat cahaya yang nampak pada beliau, maka Rasulullah mengatakan, celaka wahai Aisyah bagi seorang yang kelak nanti di hari kiamat tidak melihat muka. Maka Sayyidah Aisyah terkejut bertanya, siapa mereka ya Rasulullah yang tidak melihat mukamu nanti di hari kiamat yang kau menyatakan akan celaka? Seorang yang bakhil, kata Rasulullah. Siapa yang bakhil yang kau maksud ya Rasulullah? Seorang yang kata Rasulullah belit, bakhil belit. Siapa seorang yang pelit itu ya Rasulullah yang kau maksud? Rasulullah mengatakan seorang yang ketika aku disebutkan namaku tapi beliau tidak mau bersalawat kepadaku. Itulah bakhil yang celaka nanti di hari kiamat. الذي يسمع باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصلي على النبي محمد وصفه بأخبث الأوصاف. البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. عكسه الكريم الذي هو قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، كما أخبر بذلك سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya pernah mengatakan yang tadi disifatkan bakhil itu adalah sifat yang paling jelek termasuknya. Karena seorang bakhil itu dia mengatakan itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Sebaliknya orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka, jauh daripada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. البخيل إذا سمع باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلي، يحضر المولد ويسمع أوصاف النبي، شمائل النبي، يتكرر اسم النبي
وكأن على شفتيه لم لا يحركها أو يكتفي أن يصلي بقلبه، ما يكفي هذا، لابد من التلفظ بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. البخيل من إذا كتب اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلي على النبي محمد، بل يكتب صاد أو صلعا أو إسأوي. Bakhil ya, adalah seseorang yang tadi beliau menyatakan barangkali bukan tidak mendengar, beliau mungkin hadir maulid dengan sifat Nabi, syama'il Nabi, nama Nabi besar Muhammad SAW, tapi dia seakan-akan di mulutnya ada lim, artinya tidak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kata beliau tidak cukup hanya dengan hati, harus dilafadzkan, disuarakan. Setiap kali kita mendengar nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita lakukan agar kita terhindar daripada nama bakhil. هذا الشطر الثاني من الترجمة. البخيل من إذا كتب اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang kedua, begitu juga seorang bakhil juga kalau dia tulis nama Nabi Muhammad. Kalau tulis nama Nabi Muhammad, kalau bahasa Arab Sotu sallallahu alaihi wasallam atau Sol'am sallallahu alaihi, tapi dia tidak tulis sallallahu alaihi wasallam, dia tulisnya Sot atau Sol'am, atau kalau bahasa Indonesia S-A-W gitu dia. Muhammad S-A-W, itu termasuk bakhil juga kata beliau. فإنها من المنكرات التي اشتهرت في السوشيال ميديا وفي التيفي وفي وسائل الإعلام ولم ينكرها منكر ولم يتكلم عليها متكلم، وهي من أكبر إساءات الأدب مع سيد السادات. Ini adalah sesuatu kemungkaran, termasuk kalau beliau mengatakan termasuk besar, termasuk isa adab, artinya kurang adab kita dengan Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini merupakan sesuatu yang menyebar di media sosial, di WhatsApp dan lain sebagainya, di TV dan lain sebagainya, yang merupakan ya suatu kemungkaran yang beliau mengatakan sayang ya sedikit atau mungkin tidak ada yang menegurnya, padahal dia suatu kemungkaran. الصحابة كانوا لا يألون جهدا من الصلاة على النبي محمد. كان قبل أن تطبع الكتب المخطوطات باليد لا يعجز العلماء عندما يكتبون حديثا أن يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، كلما كتب اسمه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو القائل من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب. Para ulama mereka selalu berupaya untuk memperbanyak salawat salam terhadap Nabi besar Muhammad. Makanya kita dapatkan dalam karya-karya tulis mereka, setiap kali mereka menyebut nama Nabi besar Muhammad dalam suatu hadis, pasti mereka bersalawat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sabdanya, siapa yang menulis namaku dalam satu kitab, tulisan begitu karya, maka senantiasa malaikat akan memintakan ampun kepadanya selagi namaku itu masih dalam di kitab yang ditulisnya olehnya tersebut. Sahabat radhiyallahu taala anhum كانوا كثير التعظيم للنبي محمد عند ذكر اسمه، عند دخوله عليهم ما يدخل إلا ويقومون له تعظيما للنبي محمد، حتى قال لهم لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكهم، لست ملك أنا الله خيره بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، فتواضع لله فقال أريد أن أكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا. Para sahabat yang menegaskan ini, mereka selalu berupaya untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, dan orang-orang manusia yang luar biasa dalam mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak melalui nama Nabi Muhammad kecuali mereka berselawat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka pun selalu berdiri ketika datang Nabi besar Muhammad, sampai Nabi besar Muhammad SAW menegur mereka, jangan kalian bangun ketika kedatanganku sebagaimana orang-orang ajam sana mereka bangun ketika datangnya
raja mereka saya ini bukan raja, kata Nabi besar Muhammad. Sampai beliau pun ketika diminta oleh Allah untuk memilih untuk menjadi seorang raja, sebagai seorang nabi, sebagai seorang raja, Rasul sebagai seorang raja atau sebagai seorang hamba, beliau bertawadhu, beliau mengatakan saya memilih menjadi seorang nabi sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. فلما كان اليوم الثاني دخل عليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقاموا لهم ما استطاعوا انهم يقومون. ليه؟ لأن سلوك الأدب خير من امتثال الأمر. Maka setelah Rasulullah menegur mereka untuk tidak berdiri ketika beliau datang, besok hari pun Rasulullah datang menjumpai mereka, mereka pun berdiri. Kenapa? Karena tidak nyaman ya kalau tidak berdiri itu ya Nabi Muhammad. Dan beliau mengatakan sulukul adab, kita menempuh adab itu lebih baik daripada kita melaksanakan perintah. Rasulullah memerintahkan mereka untuk tidak berdiri, tapi adabnya berdiri. فسكت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينهم عن ذلك. في اليوم الثالث لما دخل المقام الصحابة فقال لهم، أراد أن ينبههم، ألم آمركم أنكم لا تقومون إذا دخلت؟ اجلسوا لا تقومون. فقام حسان بن ثابت فقال، فأتى بيده فقاموا فلما جلسوا فلما دخل ذات مرة لم يقم أحد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقام حسان بن ثابت فقال عجبت لمن له قال سيدنا حسان قال قيامي للعزيز فرض علي وترك الفرض ما هو مستقيم. عجبت لمن له فهم، لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. فقام الخلق كلها تعظيما للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Insyaallah. Karena tawadhu'nya Nabi besar Muhammad, Nabi Muhammad pun ya memerintahkan mereka untuk tidak berdiri. Sampai pada suatu ketika Rasulullah sempat datang, mereka pun tidak ada yang berdiri sahabat. Karena mungkin perintah Nabi besar Muhammad SAW. Maka Sayyidina Hasan bin Sabit tadi, penyair yang dari kisah pertama tadi, beliau pun berdiri sambil melontarkan satu syair. Bangunku, berdiriku, bagi seorang yang aku anggap seorang yang mulia adalah kewajiban bagiku. Dan seorang yang meninggalkan kewajiban itu orangnya ya kurang tepat lah, kurang baik, kurang istiqamah lah, kurang baik. Aku merasa heran bagi seseorang yang memiliki akal, punya hati nurani, tapi melihat keindahan ini tidak berdiri. Dan melihat keindahan Nabi Muhammad tidak berdiri. Maka setelah itu mendengar kalimat itu sahabat semua berdiri untuk namanya menghormati memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لهذا يقوم الناس في مولد النبي محمد لما يستشعرون لحظة ميلاد النبي محمد يقومون تعظيما للنبي محمد عندما تتلى عليهم في سيرته ساعة ميلاد النبي محمد. فحين ولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يأتي هنا ويقوم استشعارا لأعظم نعمة وإظهارا للفرح بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن الإنسان إذا فرح يقوم فرحا بذلك الشيء الذي بشر به. فكيف إذا كان أعظم نعمة أنعم الله بها علينا وهو الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لهذا كان السلف الصالح يقومون عند قراءة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ساعة قراءة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Para salaf kita dahulu sampai sekarang alhamdulillah ketika kita baca maulid sampailah di mahalul qiyam, mahal tatkala cerita sampailah lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapatkan orang-orang berdiri. Kenapa? Karena untuk menjunjung, mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau nikmat teragung termulia bagi kita. Kita yang berdiri karena mengagungkan nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sebagai namanya sarana untuk kita menunjukkan
kemuliaan yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapatkan mereka berdiri. Seperti itulah namanya seharusnya kita yang kita lakukan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما بعض الجهال الذين ينتقدون على مولد النبي محمد والاحتفال في شهر ميلاد النبي محمد بميلاد النبي محمد، نقول نحن مقصرين أصلا لما نحتفل في السنة مرة بميلاد النبي محمد، بل من حقنا أن نحتفل كل يوم وكل ساعة بميلاد النبي محمد. ولو أن عملنا لأحمد مولدا، ولو أن عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب، يقول الإمام الديباي. Masya Allah. Ya, sebetulnya ya kita mungkin ya masih kurang dalam mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, karena kita rayakan mungkin setahun sekali, terutama di bulan Maulid, saat perayaan Maulid Nabi besar Muhammad. Walaupun seperti itu masih adanya bang orang yang menyalahkan, dan orang-orang yang tidak mengerti, orang yang bodoh menyalahkan kita untuk membaca Maulid Nabi besar Muhammad, mengadakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sebetulnya kita kurang bang, hanya ya tidak banyak. Harusnya kita setiap saat waktu kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita bulan tentu, karena itu Imam Diba beliau mengatakan dalam Maulid Dibanya, andaikan kita melaksanakan perayaan Maulid setiap hari, maka itu adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. كثير من أهل الجهل يقول ما كان في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعمل في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكيف تعمل؟ ونقول وهل كان ختم القرآن في ليلة 29 أو 27 في الحرم المكي أو الحرم المدني موجود في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل كانت صلاة القيام موجودة في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل كانت مدارس تحفيظ القرآن وجمع القرآن موجود في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل كانت المعاهد والأربطة موجودة في وقت النبي محمد؟ كل ذلك لم يكن موجود، لكنه على منهج سيد الوجود وعلى قاعدة ونظام شرع سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما أحدث وكان على ضوابط وقواعد منهج وشرع سيد الوجود محمد فذاك مطلوب في شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan ya mungkin ada sebagian orang-orang yang masih saat ini menyangkal akan Maulid Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, mengalaskan dulu di masa Nabi Muhammad tak ada bang yang bikin Maulid, tak ada yang merayakan Maulid para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena keterbatasan pengetahuan mereka akan agama mereka. Ya kalau seperti itu ya kita menyatakan di tanggal 29 namanya bulan suci Ramadan 27 di Mekah, di Madinah diadakan namanya khatam Quran dalam tarawih. Dahulu di masa Rasulullah ada atau enggak? Di sana mereka bikin namanya Rubat Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran. Dulu di masa Rasulullah ada enggak pondok pesantren tahfidz Quran atau madrasah atau kuliah dan lain sebagainya? Ya enggak ada. Yang jelas selagi sesuatu itu dalam syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahi, maka itu adalah sesuatu yang baik walaupun tidak ada di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak semua yang tidak ada di masa Rasulullah itu tidak baik. Selagi tidak menyalahi kaidah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya itu baik. فهذا كله إنما هو إظهار بالفرح بميلاد النبي محمد، وإظهار الفرح بالنبي محمد من أعظم القربات المقربات لرب البريات سبحانه وتعالى، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ورحمة الله حبيب الله محمد بشاهد قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة. Yang kita lakukan ini baru ingat lagi tawanya beliau bang manis ini. Yang kita lakukan ini adalah cara kita untuk menampakkan rasa gembira terhadap namanya anugerah yang besar dari Allah yang Allah berikan kepada kita, itu Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ini ungkapan rasa gembira, dan Allah pun mengatakan kepada kita dalam Al-Quran, katakan dengan sebab anugerah Allah dan rahmat Allah bergembiralah kalian. Artinya Allah perintahkan kita untuk gembira setiap kali kita mendapatkan anugerah dan rahmat. Dan kita tahu bang, rahmat yang dimaksud oleh Allah tentu yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya, tidaklah aku utus kau yang Muhammad kecuali sebagai rahmat. الله يدخلنا في هذه الرحمة ويجعلنا ولكم نصيب من هذه الرحمة وتشملنا وتشملكم وتشمل أولادنا وأحبابنا وبكل من أحاطت بشفقة قلوبنا يا رب العالمين. Dan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kasih sayang itu kepada kita untuk orang-orang yang dalam hati kita, dari keluarga, kerabat, famili dan semua orang yang cintai. Amin. فالمرحوم في الدنيا والآخرة من علق قلبه بنبي الرحمة وأكثر من الصلاة على نبي الرحمة، فإن المرء يبعث يوم القيامة مع من أحب مهما تعبد ومهما تعلم، لن يكون يوم القيامة إلا في صف من تعلق قلبه به. فالله يعلق قلوبنا وقلوبكم بسيد المحبوبين الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم. Kita beliau mengatakan di akhir tadi, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ikatan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW kuat, karena seorang yang akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala melimpah ruah yang besar ketika ia ada ikatan dengan kasih sayang Allah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ikatan kita dengan Nabi Muhammad ar-Rahmat itu besar, sehingga insyaallah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad. Apapun yang dilakukan oleh seorang di antara kita, dia belajar beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan kumpulkan ia kelak kecuali kepada seseorang yang ada ikatan hubungan, ikatan cinta antara ia dengan seseorang tersebut. الله يكرمنا وإياكم بمتابعة هذا النبي العظيم والاتباع لهذا النبي العظيم، ويجعلنا وإياكم له زائرين، ولا يجعلنا وإياكم من الغافلين عنه قدر حين، ويدخلنا الجنة فإنه أول من يدخلنا ويجعلنا في زمرته، يحيينا على محبته واتباعه ويميتنا على ملته ويحشرنا في زمرته في عافية وسلامة يا رب العالمين، من غير ابتلاء ولا امتحان، بل بمحض الجود والامتنان بجاه النبي محمد سيد ولد عدنان. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.